Zoom franchise by Oui Franchise. عسلامة وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا. زوم فرانشيز كيما تعودتوا ترجع لكم في نفس الموعد مع 3:30 حتى ل4 على راديو اكسبريس اف ام مع نوتر اكسبيرت ريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بك ريم. في ليكيب تكنيك اليوم معنا سيرينا حتيت ومعنا لؤي في الاخراج الرقمي. دايوغ تنجموا تتابعونا على نوتر شين يوتيوب توتالور زاد كيف تلقاونا على لينكدين سينو على الباج فيسبوك اكسبريس اف ام. اليوم باش نحكيو على لو سالون دو لا فرانشيز ريم بعد شويه دونك باكثر تفاصيل باش نعاودو نذكركم في الاعداد شنو اللي يستنى فيكم في الصالون هذايا في الدوزيام اديسيون اللي دونك تونيزيا فرانشايز شو. دونك هذايا هو اللي باش نحكيو عليه ان شاء الله بعد شويه ولكن في انتربروندر ان فرانشيز. ولكن قبل كل شيء كما تعودتوا ضيف يكون حاضر معنا في بدايه برنامجنا في فقرتنا فرانشايز هوت سبوت. Franchise Hotspot. Alors, mademoiselle نيفين موسى والا بامبينو سيت هذه هي اليوم الفرانشيز اللي باش نحكيو عليها. اهلا وسهلا بك نيفين. عسلامة. مرحبا. الوغ اليوم باش نحكيو على الفرانشيز هذه وعن بروجي اون فرانشيز. الحقيقه خلينا نقولوا علاش شوا اليوم ريم. Moi, j'estime que c'est un excellent choix. D'abord parce que c'est un jeune entrepreneur, elle a beaucoup d'ambition. Et puis parce que c'est vraiment l'exemple type les plateformes en fait qui sont en train d'être créées par des startups, qui ont des proof of concept et qui ont un très très bon positionnement avec une demande et qui veulent sortir en franchise. Donc moi, j'ai été contactée par Wiki Startup, qui est votre incubateur, et qui m'a demandé, Marnetta, de vous accompagner pour faire de la franchise. Et ça, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le potentiel n'est pas forcément, une fois que le proof of concept est fait, le potentiel en franchise, il peut éventuellement se décliner. Et je comprends que vous avez déjà de la demande. Donc, je veux vraiment trouver avec vous l'opportunité d'expliquer à des jeunes comme vous, ou à des gens qui ont des idées de start-up et de plateforme, comment on peut dupliquer un modèle comme le vôtre. Voilà. Donc, هذا علاش حاضره بحنا اليوم نيفين. إذا كان نرجعوا لأصل لو بروجي كما قالت ريم قالت vous étiez incubé vous êtes toujours في فاز اليوم سي بون تعديتوا فاز لانكوباسيون. عملنا plusieurs programmes d'incubation accélération donc واليوم لو بروجي قايم الذات. نحكيو على بامبينو سيت وكان نفهموا ديجا لو بروجي consiste en quoi وشنو هو البوت نتاعو قبل ما نمشيو on attaque les autres phases justement. D'accord. Donc, Bambino Site a des applications de babysitting, application web ou prochainement application mobile. On met en contact les parents avec des nounous et des babysitters, des gens qualifiés, de confiance, à proximité. Pour faire d'autres services qui m'a soutien scolaire, comme à domicile, comme le garde pour les personnes âgées, les bébés ou les enfants. بالنسبة للصغار يكون أعمارهم من 0 ملي يتولدوا حتى كشي 12 وحتى 14 فما زيدا اللي يكلموا. فما زيدا سيرفيس بتاع بيت سيتينغ. فما زيدا اللي عنده كلب ولا قطوس ويحب شكون يجي للدار سواء هو يجي تلهيبي ولا يهزهولو كي يبدا باش يسافر ولا حاجة. فما شكون اللي يكلم يحب يكلم أبار بيت سيتينغ شكون يجي خارج يعمل دورة بكلبه باغ اكزومبل في العشية. Donc voilà. Donc vraiment les services اللي يمكن كنا نشوفوهم un peu partout معناتها في العالم وكانوا ناقصين يمكن في تونس وما عندناش الكولتور service à la personne. On appelle ça le service à la personne. à la personne. الكولتور هذه اللي قاعده تتطور de plus en plus vu bien évidemment développement اللي يعيش فيها المجتمع. الفكره هذه قداش عندكم اللي تخدموا عليها؟ احنا توا انا بديت ببروجي عندي 5 سنين اما لابليكاسيون معناتها لونسمون صار يا 3 ans عنده 3 سنين. توا عندنا 4000 بيبي سيترز ونونو معنا في تونس الكل. تونس نابلس فاقس مستير وجربه وبروشينمون بنزرت باش نبداو نركزوا عليها زاده. عندنا 5000 بارون انسكري في البلاتفورم قبل ما نبداو في الكومونيكاسيون ديجا تاعنا. داكور. عاملين plusieurs partenariats ou des collaborations avec des cliniques ou des hôtels ou des universités اللي يبعثوا لنا في les infirmières ou les sages-femmes وكل خاطر في les profits تاع les babysitters عندنا برشا من السانتي اللي هما يتلهيو بلي nouveau-nés يبداو des sages-femmes ولا des infirmières وكل. فما برشا دبلومي من l'enfance الصغار اللي من العام الفوق وفما برشا عباد اللي معهمش اللي بداو hors domaine اما عندهم des qualifications اخرين يحكيو des langues عندهم des activités تلقاها تعمل تياتر سينما حاجات اللي تنجم تجي معناتها باش تعمل des activités مع الصغير ولا باش تعلموا لغات.
D'accord. واحنا نعمل لهم plusieurs formations زايده que ce soit في Montessori ولا في secourisme en pédiatrie برشا حاجات زاده ديما نعملوا des formations على طول العام معناتها des ateliers وكل. داكوغ معناتها اليوم إذا كان نلخصوا شوية اليوم بامبينو سيت كيما قلت لك سي دي سيرفيس معناتها à la personne ولكن destiné les différentes tranches d'âge نحكيو من الزيرو حتى حتى البعد 13 و معناتها 14 يكلمون. فوالا وفما également دونك من غير ما ننساو العباد اللي كبار في العمر واللي يلزمهم ان accompagnement bien spécifique نحكيو على البيت كيف معناتها اذا كان عندكم ان انيمال دو كومباني تنجموا كيف تلقاو معناتها الحلول بارابور ا سلا وبديتوا من 5 سنوات 3 سنين عمل لونسمون لاكتيفيتي عامل الاخرين لا ريشيرش وديفلوبمون باش نجم تعرف وين باش تمشيو للبوزيشنمون في المارشي وديفلوبمون د لابليكاسيون وكل شيء. اليوم بعد هال3 سنوات هذوما tu as décidé انك تمشي في الفرانشيز. علاش سو شوا؟ ديجا لو بروغرام اللي قالت عليه مدام ريم هو سي جروث اكت في بارتي من ويكي سي با ان بروغرام d'incubation راهو سي ان بروغرام d'internationalisation. D'accord. Donc on a été choisi في البروغرام هذايا pour nous aider à internationaliser le concept voilà وباش نجموا نحلوا dans d'autres pays à part اللي احنا on était invité برشا مرات par des salons في فرنسا وفي مصر وكل باش نوريو le concept donc ce qui montre l'intérêt تاع des partenaires اخرين من غير ما نقعد مع تسمي الاسامي الكلهم تاع الانكوباتور وكل اما on a eu beaucoup d'opportunités و des offres من برا فما حتى برشا عباد اللي كلمونا يحبوا ياخذوا اون فرانشيز وفي بالها ديجا مدام ريم اما انا جيتي با بريت قبل ما عنديش حتى وقتها دي كونترا وكل دونك ما نجمش معناتها جيتي با كابابل باش نجم نبيع اون فرانشيز ولا حاجه هكا وانا مازلت وقتها ما نفهمش بالكدا لو كونسيبت تاع فرانشيز ولي كونترا والموديليزاسيون ايتترا. واليوم تحس في روحك حاضره بارابور سا هو اللي نعرفوا انه جوستومون ريم بالنسبه للي موديل احنا حكينا قبل على لي ان صح التعبير لي زونتربريز والا لي ستارت اب اللي يبارت اون فرانشيز وحكينا على شنو ما معناتها لي باز اللي لازمهم يكونوا متوفرين في لي ستارت اب هذوما باش ينجموا ينجحوا اون فرانشيز. اليوم شنو ما لي باز اللي لقيتهم في بامبينو سيت جوستومون pour dire que la franchise هذيا تنجم تكون موجودة à l'international كيما داخل في تونس. Excellente question Ménel, vraiment ça y est le feeling, ça y est. Le feeling est là. Alors la première chose qu'elle a dit, elle a tout à fait raison, elle est passée de phase d'incubation, elle est dans sa phase d'accélération voire d'internationalisation et ça c'est très important. Ensuite de ça, ce qui était important, c'est la vision et la motivation de la fondatrice de cette start-up. Donc si on n'a pas la motivation ni la vision, par exemple, je travaille avec d'autres start-up qui sont très importantes, qui sont aussi basées sur une plateforme. Et je pense que ça va être son futur à elle, son devenir. Cette plateforme, ils ont 30 points de vente. Ils ont choisi de faire 30 points de vente à Jumhuri al-Kul pour éventuellement répondre aux besoins, avoir vraiment un face-to-face avec les clients, etc. Et c'est ce que je lui souhaite. Je pense que c'est ce qu'elle va aussi chercher. Ça fait partie de son développement en franchise locale. Ce qui est important, c'est que la vision du fondateur est importante. Donc, une start-up هذه تقول لي أنا je veux m'internationaliser mais je veux faire une implantation moi-même et voir une fois que j'ai fait mon implantation نولي نعمل master franchise نتاعي ونولي أنا نعطي les franchises لبرا. Avec Nivine, c'était intéressant de voir que tout de suite elle a adhéré au programme et elle est venue me voir en me disant je vais partir à l'international avec des franchises. Alors la première chose, la deuxième chose, son modèle est franchisable. Elle a le savoir-faire et elle a le moyen de transférer ce savoir-faire. La formation. Et la formation, effectivement. Et puis, elle a, à travers cette plateforme, elle peut ouvrir l'accès à la plateforme, elle peut former les personnes à l'international qui veulent utiliser sa plateforme, mais elle peut à tout moment contrôler cette plateforme. Et donc, elle contrôle la qualité, elle contrôle les accès et elle est sûre que ça ne va pas déraper. Donc ça, c'était très important. Warkinafi, le côté technique. Je pense qu'elle maîtrise aussi très bien ses coûts et sa comptabilité, dans le sens où elle a un vrai business model qui est prouvé et elle sait quelle est sa vision et la personne qui va prendre cette franchise وين باش تمشي وين باش توصل. واضح. دونك كما قلت ريم اليوم دوكو الفرانشيز ممكنة في تونس وخارج تونس. Elle est modélisée, elle a ses affaires, elle a sa vision, oui. لا surtout que معناتها le nombre نتاع العباد اللي هما déjà inscrits على l'application site اللي déjà موجودين les consommateurs معناتها صح التعبير موجودين و c'est une base اللي تنجم تزيد
تكبر اكثر ونوتامون في مدن اخرى. دوكو هذا هو اللي باش يهزنا للفرانشيز في تونس Oui, اليوم. la proposition de valeur aux franchisés, en fait, elle est très simple. Et elle a une base de données qui est quand même importante. Donc, la façon où le franchisé, c'est que le franchisé, il va avoir un point de vente. Où les opportunités de franchise, et c'est d'un capital, un apport capitalistique pas très cher. Donc, Oui. le franchisé, il a un point de vente dans les régions pour Bambino Site. Il va faire de la vente, mais il va également faire du recrutement de franchisés pour elle. Et il y a un business model qui se met derrière. Je ne sais pas, Nivine, si tu veux nous en parler un tout petit peu. Oui. Donc كيفاش باش تصير الامور اليوم في فرانشيز في تونس باش يكون عنده اكسي للسيت باش يكون عنده اكسي للي فورماسيون شنو هما المناطق اللي ماذا بيك تكون موجوده فيهم وهما ماهمش اليوم ماكش متواجده فيهم دونك دوكو الفيزيون نتاعك اليوم للفرانشيز في تونس. قلت لك بالنسبه لي زون اللي موجودين فيهم احنا موجودين في تونس الكل كما قلت لك قبيله اما بيان سور كي بدا فما شكون انتريسي بريجيون مثلا معينه جلباس فيقس كل نجم معناتها هو يولي ليه بالبارتي هذيك نعطيوه احنا ان اكسي في البلاتفورم كما فسرت قبيله مادام بيان وحنا اون جير بالطبيعه لي نيفو داكسي كلهم اون فا فير اون فورماسيون لليكيب اللي باش تتلهي وقتها فوالا و voilà. Et il y a un revenu sharing, en fait, le franchisé, quand il va apporter un abonnement. Donc, il y a une partie qui va rester pour lui et couvrir ses frais, etc. Et une partie qui va aller en royalties pour Bambino Site, pour assurer la maintenance de la plateforme, pour assurer le travail et le suivi. À part اللي راهو فما برشا دي سيرفيس اخرين باش يتزادوا فما حاجات اخرين جدد كيما فما معناتها كيما ينجم زيد لا بيرسون اللي باش تاخذ اون فرانشيز ولا باش تحل اون بوان فونت نجم زيد تبدا عندها اون بوتيك ابار معناتها حاجات اللي زباين صغار خاطر باش نعملوا اون بوتيك اون لين زيد في البلاتفورم تاعنا بروشينمون باش يبدا فما زيد ان اسباس تاع دي فورماسيون معناتها الريفونو اللي باش يجيو لا بيرسون مش كاين من لي زابونمون تاع البيبي سيتينغ ولا سيرفيس il y a un univers de l'enfant exactement il faut exploiter البلاتفورم باز دو دوني كل شيء تبع صغار. Du coup, مانيش نحكيو كان على les abonnements غير وانما نحكيو على une diversification في les produits proposés. Un univers. Il y a un univers pour elle. Du coup اليوم راهو اللي باش يمشي en franchise في واحدة من les régions في تونس راهو فما un apport quand même assez important على خاطر مانيش نحكيو كان على البيبي سيتينغ مانيش نحكيو كان على البيت سيتينغ وانما فما d'autres activités اللي نجموا يكونوا رونتابل زاده في الجهه هذيك. La dernière question, le profil du franchisé type. Bah oui. Voilà. Donc c'est quelqu'un en fait qui va idéalement beaucoup aimer les enfants, un très bon sens commercial, un bon sens du suivi avec de l'organisation beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui va comprendre un minimum l'informatique, qui va pouvoir gérer la plateforme, au moins l'interface. Et Nivine, qu'est-ce que tu cherches dans le franchisé idéal? Dans le franchisé idéal. La حقيقة لازم عبد كيما رسول. D'accord. Qui partage les valeurs. On est d'accord. Voilà, bravo. Et qui sache surtout معناتها respecter le brand. على خاطر ديما نحكيو على الاسم والبراند راهو حاجة مهمة. C'est ce qui fait que la franchise vraiment تنجم تنجح. Bambino Site نلقاوه في الصالون ولا باش نلقاوه في الصالون avec une autre quarantaine de marques. Bah voilà, c'est la transition. باش نمشيو نحكيو في entreprendre en franchise. Entreprendre en franchise. Alors, ça discute les coulisses. Oui, على خاطر نحكيو على الصالون اللي قرب. هكا ولا ريم. Du coup, on est à J-. On est à J-7. J-7, voilà. بالنسبة للصالون تونيزيا فرانشايز شو اللي بيكون في ثاني إديسيون ليه. المرة الأخرى حكينا كيفاش شنو اللي قاعد يتحضر كومون بريباري ان صالون. اليوم ماذا بيا لو كان الحديث يكون جوستومون على لو صالون في حد ذاته. شكون اللي موجود في الصالون قداش لي زوبورتونيتي اللي موجودين اللي يسمعوا فينا واللي بوتيتر انتريسي بعالم لو فرانشيز. اليوم ناقصهم كان هكا يفرانشيس لو با دايوغ شنو باش يلقاو مع شكون باش يحكيو. اسكو اليوم اون بو كونكلور في الصالون والا لا. هذا كل ماذا بيا كنت تعطينا عليه
بعض الإجابات. Alors, merci déjà de me laisser l'opportunité de parler de ce salon. Ouais, c'est la 2e édition. Il faut savoir que dans les années 2010, il y a eu le Med Franchise qui était organisé par l'association tunisienne de la franchise, Massimouni Mouakhar, qui est président de l'association. Il y a eu énormément de travail qui a été fait. Et puis, je pense qu'il y a eu un moment où ça s'est essoufflé et il n'y avait pas assez d'enseignes. Aujourd'hui, il y a un vrai momentum pour la franchise en Tunisie. احنا حكينا في البارومètre de la franchise. هو الكل راهو معناتها تبع بعضه مربوط ببعضه. On a parlé de l'univers de WeFranchise, donc la plateforme de mise en relation franchiseurs-franchisés. On fait également le baromètre chaque année pour comprendre ce qui se passe, la perception de la franchise. On a vu que la franchise passait de 30% à plus de 80% d'intérêt. On a vu aussi qu'il y a énormément de confiance dans les marques locales. Donc ce salon, aujourd'hui, il est là pour répondre à ce besoin qui est en train de se créer. Et donc, on a une 40aine d'enseignes, on a plus de 12 secteurs. عندك من service à la voiture, vidange, tôlerie, ce sont des enseignes très connues. Vous avez également un service de change et un service financier qui est en train, je pense qu'ils ont fait une 30aine de franchises en 3 mois. C'est vraiment c'est l'explosion en fait. C'est l'explosion, c'est impressionnant, il faut venir les voir. Vous avez également de la biscuiterie, vous avez des fast-food, vous avez des pâtisseries tunisiennes traditionnelles, vous avez l'éternelle gourmandise qui est là et qui a sa place et qu'on voit tout le temps au salon, et elle est une des précurseurs. Ce qui est très intéressant, c'est que le salon, il est divisé vraiment en 4 segments. Le premier segment, c'est le 15 au matin, on va parler de l'internationalisation avec notre partenaire le CEPEX. On va avoir également le Africa Franchise Index, c'est le baromètre de la franchise à l'échelle africaine. Il va nous être présenté en duplex Nigeria parce que justement ils sont basés là-bas. On va présenter également le baromètre de la franchise 2023. Il y aura une reconnaissance, et ça c'est en exclusivité pour Express FM, il y aura une reconnaissance pour les enseignes tunisiennes dont rêvent les Tunisiens. Donc on va les citer pendant le salon. Et ça va être vraiment pour les gens qui se donnent la peine de venir au salon. Et puis on va beaucoup parler de l'internationalisation avec le CEPEX et on va échanger avec les invités. Le lundi après-midi, on va lancer le WeFranchise Booster. Le Smart Booster. Alors, le Smart Booster, en fait, il est powered by Yessir, donc la société de livraison Yessir, qui veut vraiment travailler avec les restaurateurs et les aider à développer et à accélérer leur concept en franchise. Donc, on va choisir 4 concepts à travers un comité technique, et ce sont ces 4 restaurateurs qui, jusqu'au 30 juin, vont pouvoir bénéficier de l'accompagnement du Smart Booster pour se développer en franchise et recruter des candidats. Donc, juin, certainement le résultat. Et puis peut-être qu'on peut les inviter, les 4 franchisés, ils vont parler un peu de leur process et comment ça s'est passé pour eux. Alors, le mardi matin, on va parler de la franchise sociale. Ce qui est très intéressant. C'est très intéressant. في زون فرانشيز. Tout à fait. ولكن j'imagine que axe assez important. C'est un axe قاعد اليوم يضرب. Exactement. Et j'ai été impressionnée, je vais vous dire pourquoi. Je travaille en fait avec le Prasoc, qui est la coopération italienne. Et eux, ils ont invité 5 entreprises qu'ils m'ont proposé. Et je leur ai dit, moi, je ne peux travailler avec ces entreprises que si elles sont vraiment rentables et elles ont un proof of concept, parce que il y a une fine limite entre la franchise et la franchise sociale, et on l'avait dit. D'ailleurs, si vous voulez comprendre les tenants, les aboutissants, c'est quoi une franchise sociale et comment ça se passe, il faut venir le 16 au matin, il faut venir les 2 jours là-haut. Il y a toujours des choses intéressantes, mais on va parler de la franchise sociale et on va expliquer, et ces entreprises vont pitcher, vont montrer leur modèle. Et puis, le 16 l'après-midi, on va parler de beaucoup de choses, notamment l'humain au cœur du réseau. Ils vont venir faire une présentation. On va parler également de la digitalisation de la franchise. Donc, on va apporter certains experts qui sont définis dans les domaines que nous avons demandés pour parler des nouveautés, des innovations dans la franchise. Voilà, donc هذايا بالنسبة للنهارين متاع الصالون. شنو ما أهم المحاور اللي باش يتم التطرق لهم. سينو بالنسبة للناس اللي باش تجي واللي باش تكون حاضرة، نتصور اليوم لي بارتنير معاك في الصالون محضرين لي بروشور نتاعهم، محضرين لي زونتروتيان. Il va y avoir des entretiens. Il va y avoir des entretiens. Alors نتوما كي تجيو للصالون باش تتعرفوا على معناتها les enseignes، وباش تفهموا شنو ما هي les enseignes، شنو يحبوا،
est-ce que zone نتاعها comme territoire elle est concernée ولا لا. Donc le salon c'est toujours une première approche. وعندك حاجتين، عندك جماعة اللي محضرين رواحهم ويجيو pour le salon معناتها vraiment pour une accroche finale، وفما جماعة اللي vraiment يجيو باش يفهموا واش فما. البارح j'ai rencontré 2 jeunes محليهم ils veulent se lancer dans les affaires وقالوا لي مدام رانا باش نجيو للصالون على خاطر نحبوا نفهموا واش فما واش ما فماش في تونس. Qu'est-ce qui s'offre dans le modèle de la franchise. D'accord. Donc, بالنسبة للي قاعدين يتابعوا فينا un lien إذا كان يحبوا يتعرفوا شكون هم les marques و les brands اللي موجودين في الصالون، يشوفوا plus ou moins شنو اللي موجود وكيفاش ينجموا يتعاملوا ويحضروا رواحهم surtout معناتها le plus important. Bien sûr. Alors vous allez sur notre site, c'est le Tunisia franchise-show.com. Donc Tunisia Franchise Show. يلزمكم تقيدوا رواحكم pour avoir une entrée plus fluide le salon على خاطر اللي ما تقيدش اسمه يتقيد. Alors ce n'est pas, c'est une inscription gratuite, l'accès est gratuit, c'est juste وما نعطيوش des badges. Voilà. راهو اللي قايد روحه في الصالون يورينا اللي تقيد ça suffit, on n'a pas besoin de badge على خاطر c'est pas bien pour l'environnement, c'est d'imprimer beaucoup de choses pour rien. Donc il suffit juste une inscription. Et puis ادخلوا على السيت شوفوا les enseignes اللي حاضرين. Si vous cliquez sur les enseignes chez eux comme les réseaux sociaux نتاعهم, donc regardez ces enseignes, regardez ce qu'il va معناتها en ressortir et puis venez au salon. راهو c'est un salon professionnel, ce n'est pas un salon de l'emploi, ce n'est pas un salon du voilà, on ne vend rien sur place, vraiment c'est un salon pour rencontrer les enseignes. J'insiste que c'est un salon professionnel. Voilà, un salon professionnel. وبالنسبة للعباد اللي تحب تحضر justement على les plénières, tous les jours كل نص ساعة عندنا حاجة. Donc l'inscription l'événement في حد ذاته تعطيهم l'opportunité باش يحضروا. Oui, en fait pour vous expliquer, c'est donc les plénières sont au milieu et tout autour il y a les stands. Donc vous pouvez regarder les plénières, écouter, faire un tour dans les stands. معناتها c'est très interactif. كل نص ساعة فما حاجة تتقال، فما un intervenant، فما un expert qui vient. Donc il y a vraiment c'est animé كل يوم من 9:30 ل6 متاع العشية. Donc on vous accueille مرحبا بكم وإحنا bien sûr on est à votre disposition. Parfait. Donc ما بقى لكم كان باش تمشيو على السيت تعملوا الانسكريبسيون نتاعكم وكم سا تكونوا حاضرين في الصالون هذايا ان شاء الله نهارين على بعضهم. وحنا باش نرجعوا من بعد بيان ايفيدامون نحكيو على الصالون ولي زابوتيسمون نتاعو. شكرا ليك ريم بدوي عياري، شكرا ليك نيفين موسى بيبي بامبينو السيد. فوالا دونك هذه لا فرانشيز لا نوفيل فرانشيز ان شاء الله باش تلقاوها دايوغ موجوده في الصالون. احنا موعدنا يكون الاسبوع القادم في نفس التوقيت على راديو اكسبريس اف ام. خليكم في متابعه بقية